Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat logbook untuk pelajar final year project, terutama yang dari Politeknik lah. Jadi macam mana cara yang terbaik untuk kita menulis logbook. Ada, kalau kita tengok ada macam-macam cara student menulis logbook, tapi bagaimana kaedah yang betul yang boleh bagi pemarkahan yang terbaik, yang tu yang kita nak tengok. Apa dia pertama, apa dia logbook? Dan kenapa kita, why we are write on a logbook? Okey, pertama dia apa dia logbook? Kalau ikut logbook saya baca kat sini daripada rujukan saya, it is in industrial and academic research setting laboratory notebooks, which is we call it as a logbook, constitute legal document. The official record of who accomplished what and when it was accomplished. So maksudnya ini adalah legal document, dokumen yang boleh diguna pakai, yang boleh dijadikan bahan bukti. Itu pentingnya logbook tu. So just as important, kalau a keep well logbook prevent a student from needlessly reproducing experiments and the process wasting the student time, material and resources. So bermaksud student perlu dokumentedkan apa saja eksperimental, apa saja metod yang digunakan supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali membuat eksperimen ataupun membuat proses untuk membuat projek. Jadi dia akan menjadikan pembaziran. Jadi katalah hari ini buat satu tu tak jadi dan tulis kenapa perkara tersebut tidak jadi. Dan for the next following weeks ataupun following days, you will be proceed with another method ataupun apa kita panggil kaedah lain supaya memperbetulkan kaedah yang semalam tak dapat. So keeping a logbook is one of the most critical skill for student to learn and is an integral part of the technician training. Jadi kalau kat sini daripada student diploma daripada Politeknik, biasanya kita untuk melahirkan technician, ataupun biasanya kalau Jabatan Kerajaan dipanggil pembantu jurutera. Jadi ini adalah technical skill yang perlu ada untuk menulis pelaporan apa perkara yang dibuat untuk menyiapkan projek final year student. Jadi penulisan logbook ni adalah biasa untuk student engineering. Jadi daripada you belajar diploma sekarang sampailah nanti you belajar degree atau you belajar further study lagi, dan sampailah kalau yang you nak buat IR, professional engineer, logbook masih lagi digunakan kaedahnya. Jadi penulisan logbook tu yang penting yang macam mana. Adakah logbook yang jurnal harian? So kita nak tengok macam mana penulisan logbook tersebut. Macam mana nak tulis, how to write. Okay, untuk pelajar final year student, saya bacakan kat sini, write in the logbook using permanent pen only. Kita buat dalam pen yang guna pen, so tak ada padam-padam, tak ada guna pemadam, and do not use correction fluid. Jadi make sure kalau you buat kesalahan, just underline, just line that mistake. So anytime a mistake is made, draw a single line through the error and then continue as though the error never happened. So just benda ni bukan lakonan. Jadi apa yang you buat kat situ salah, just garis sajalah salah. Do not attempt to block out the error. This make a mess of the notebook ataupun logbook and may cause someone else examining the notebook to wonder if the experimenter was attempting to hide information. Jadi kita tak nak ada orang lain tengok logbook, ni ada benda yang nak disorok ni, apa benda ni. Jadi kita nampak logbook tu adalah benda yang sahih dan dia adalah maksudnya tak ada perkara yang kita nak sorokkan untuk mendapatkan nak buat eksperimen atau untuk buat final year project kamu, itulah. How to write? Okay, begin the logbook by recording the date at the top of the page and writing short description of the experiment to be undertaken, including the objective. So kat sini biasanya kalau logbook pelajar final year project dia ada tulis minggu ke berapa ataupun ada tulis tarikh. Jadi tulis tarikh tu biasanya kalau student project seminggu sekali 3 jam. Jadi tulis tarikh tu ataupun minggu ke berapa yang penting. Kemudian apa yang short description, apa benda yang you nak buat kat sini. So katalah hari ni connection Arduino Uno kepada laptop. So setting dia. Jadi apa, macam mana you buat?
That is address why the experiment is being conducted. Kenapa you buat eksperimen tersebut and what information the experimenter hope to obtain at the experiment's conclusion. So kata hari ni, the connection between the Arduino and the computer is successfully connect dan explain a little bit apa benda lah macam mana you buat tu. An example might be determine the PWM output of Arduino Uno. So bila you nak determine PWM output, so you tulis pin mana yang terlibat, apa connection dia, apa kaki-kaki Arduino yang terlibat. So kita tengoklah. Okey, satu juga dalam logbook show all calculation necessary to process the data, even the trivial calculation. So tulis, katalah ada equation yang terlibat, masukkan sekali dalam logbook tersebut. This will greatly enhance the speed of with mathematical error can be tracked down and corrected. Katalah ada error apa semua, you tahu, okay, kat sini you buat macam ni, and then after that you buat apa modification. So at the experiment conclusion, write a brief statement concerning your experimental reflection on the result. Katalah result tak dapat, you mention why it is tak dapat. Mungkin you kata source code ada tak betul. Okay, mungkin ada connection yang tak berapa betul. That's why the result is intermittent. Where were any problem encountered that might have affected the result? If the experiment is to be repeated, what should be done differently next time? So because of like that, mungkin you boleh betulkan connection, you boleh solder dengan lebih baik dan sebagainya, contoh lah. So this is how the logbook look like. So saya tunjukkan ini adalah cara yang penulisan logbook lah. Katalah ada tarikh, contoh ini logbook saya lah waktu saya belajar PhD dulu. So kat sini contoh ada tarikh, so ada tajuk apa actually you buat. So contohnya SPI 110LV optically isolated adapter for JTAG emulator. Saya nak buat connection, so saya tulis how is connection should be done. So this is the computer, this is the cable connector kepada yang ni saya punya emulator. Kemudian saya sambung kepada blok yang ini dan saya sambung pada DSP saya. Okay, this is the JTAG emulator. So saya tulis kat sini figure apa, connecting emulator opto isolator to the target system. My target system is the computer. So saya terang satu-satu apa dia SP110LV ni, target power, rate, lampu red akan hidup, saya tulis kat situ. Power supply green will be on. So kita nampak, kita dah tahu dah bila kita nak setting, so ini adalah perkara yang perlu kita tengok. So kata XDS 510PP indicator red active will be on only if connecting to the code composer studio to the target. So saya bagi tahu macam mana. So yang inilah step by step taken yang you kena explain. Ni configure untuk version 3.1. Apa configuration saya? So include apa-apa. So saya tulis apa kat sini, done successfully. So kita buat logbook ni bukan untuk orang lain faham 100%, but kita tengok logbook supaya ia membantu kita supaya untuk kita extract balik apa yang ada dalam logbook ini untuk kita masuk kepada laporan final year project. Untuk kita masuk ke dalam laporan final year project. Okey, contoh yang ni lagi, LITA receiver for build to operation. So this is LITA receiver connected ke mana, dan yang ni saya kata connected from encoder transmitter connected to ini. Jadi ini adalah dia punya pin nama, ini description. So connection is just like this. Okay, this is how you kena tulis you punya logbook secara teknikal, apa yang you buat day by day in order to complete your final year project. Saya pasti, katalah you ada 3 objektif, saya pasti at least you ada 3 LITA yang terlibat, yang you boleh cerita satu persatu macam mana connection sama ada jadi atau tak. Jadi tengok kat sini lagi, this is how the logbook looks like lah. So saya tulis tarikh, kalau you punya mungkin kalau ikut you punya format adalah ikut minggu ya, hardware speed sensor. So saya tulis many method has been conduct to overcome the shrinking problem. So I have some problem, that is my signal is shrinking. So saya tulis the solution, this is expected.
solution, remove the diode zener 3 volt at the encoder circuit at the P30 connector so that 5 volt supply will go through the P30. So ini adalah testing saya lah, betul ke tak kan? By looking at the circuit of P30, it is found that the voltage is reduced to 3.3 volt and available circuit at DMC 1500. So do not need diode zener. So saya buat conclusion kat sini, tak perlu buat letak diode zener. First time saya letak diode zener and then saya remove diode zener. So it is found that the signal in the SP is vice versa, so it is good, the signal. So conclusion, the speed can read good. So macam mana? So kat sini kita nampak contohnya saya remove diode zener so that the kita kata the signal will not be shrinking. So terang satu-satu. Katalah you ada masalah, terang apa masalahnya, macam mana solutionnya. Selagi tak dapat solutionnya, you keep going, do repeat whatever experimental yang you buat untuk dapatkan result yang baik. Contoh kat sini saya buat pula apa, by using the MC, the circuit cannot detect. Circuit ni tak boleh detect current IA, IB, IC. So additional current sensor was developed to overcome this problem. Saya develop current sensor baru. So kat sini what is the setting? So this is how you must write the logbook. This is how the logbook look like. Sebab saya kadang-kadang rasa macam terkilan sebab contoh ya, pelajar buat hari ini saya berjumpa pensyarah di bilik berapa. Pensyarah menerangkan, no, adakah you jumpa pensyarah di bilik Dewan Kuliah mana tu akan membantu kamu untuk buat yang you tulis tadi tu, akan membantu kamu untuk membuat laporan projek? No. This is the thing, yang benda macam ni lah akan membantu kamu untuk membuat projek kamu, laporan kamu. Contoh, bila saya terang macam ni, saya nampak, bila saya terang macam ni kepada pelajar, saya nampak dah ada beberapa pelajar yang dah boleh buat macam ni. So it is very good. Okay, contoh laporan aktiviti mingguan untuk Politeknik Merlimau, saya sertakan 3 pages kosong untuk you freedomly isi apa perkara yang you buat progress untuk minggu tersebut. Sebab tu kita bagi ruang yang banyak supaya kita tak nak you tampal-tampal dan kita nak you rightly tulis dengan baik. So ini adalah contoh yang baik lah, yang bila saya tunjukkan contoh, pelajar boleh buat kaedah yang betul untuk menulis buku log. So saya tak nak macam ni ya. Perjumpaan untuk minggu keempat diadakan di tempat yang sama bersama Puan Siapa. Pensyarah meminta untuk mengisi dan melengkapkan maklumat pelajar. Pada maklumat pelajar turut meminta sekeping gambar, tak payahlah. Sebab tu saya kata, kalau pensyarah korek hidung, you pun nak tulis pensyarah korek hidung, please jangan tulis macam tu. Tulis what is technical thing. Benda ni semua tidak menyumbang untuk you punya penulisan projek, tetapi benda-benda teknikal begini sangat menyumbang untuk menulis you punya final year project report. Okey, saya tunjukkan pemarkahan. Yang ini adalah untuk projek 1. Okey, saya tak perlu terang dan sebab saya dah ada terang dalam taklimat. Ini untuk software dan yang ini untuk interface. Okey, yang ini markah untuk projek 2. So yang ini untuk projek 2 CLO 1 dan CLO 2. Yang ini untuk CLO 3 untuk buat hardware. Yang ini untuk software CLO 1, CLO 2. Yang ini software CLO 3. Dan ini CLO 1, CLO 2 interface. Dan ini untuk CLO 3 interface. So ini adalah bibliografi. Kebanyakan nota saya dapat daripada website ini. Logbook saya waktu saya buat PhD dan juga rubrik projek 1 dan projek 2. Okey, untuk itu sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.